मौजू पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। और उसे इस घर में कबूल कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल खुमार के 6 एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका खुमार अब आहिस्ता आहिस्ता हमें चढ़ना शुरू हो गया है। तो चलिए नाज़रीन, अब रिव्यू का आगाज़ करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि फ़ाइज़ जो है वो अपनी माँ की ज़्यादती जो है हरीम के साथ उसको भुला नहीं पाता और बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। और फिर उसे समझ आ जाती है कि उसकी माँ ने जानबूझ के उसे सीन से अवे कर दिया था ताकि वो उसकी बेइज्जती कर सके। फिर रेयान ज़बरदस्ती उसके कमरे का दरवाज़ा खुलवाता है, उसकी मिन्नत समाजत करता है और उसे कहते हैं कि आज मेरा बहुत बड़ा दिन है, इसको ख़राब ना करो, क्योंकि खुशी का दिन अपनों के साथ ही होता है और अपनों से ही अच्छा लगता है। लेकिन वो कहता है कि भाई, क्या गरीब की इज़्ज़त नहीं होती, क्या उनकी इज़्ज़त नफ्स नहीं होती, और मुझे भी उनके सामने जलील और बेवकत कर दिया है। लेकिन उसका भाई आखिरकार उसे मना ही लेता है और कहता है कि शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ उनके घर जाऊंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा और हरीम को मुआवजा भी दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो मान जाता है और शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि किस जो है बेदरेक पैसा लुटाया जा रहा है, शादी के फजूल रसूमात दिखाई जा रही हैं। और फिर हम देखते हैं कि नासिर जो है वो अपनी माँ को कन्विंस करता है कि आप हरीम के लिए नई अंगूठी ले लें। लेकिन उसकी माँ तो बहुत ही तेज़ और चालाक है, वो भी हर चीज़ को कैश करना चाहती है, अपने बेटे को कैश करना चाहती है। और वो कहती है कि नहीं, मैं ये अंगूठी धुलवा लूँगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उनको भी हमारी हैसियत और मर्तबे का ख्याल करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रेयान की माँ जो है रसूमात का आगाज़ करती है और सोने की चम्मच से अपनी बहू को खीर खिलाती है। लेकिन उसकी बहू भी उसकी टक्कर की है। वो ऑब्लॉयज होने की बजाय कहती है कि हम अप स्टार्ट्स नहीं हैं, इसलिए मैं तो ये सब कुछ बचपन से देख रही हूँ। तो नाज़रीन, अब उसको अपनी टक्कर की बहू मिल गई है जो उसको नाको चने चबाएगी, फिर बहुत ही मज़ा आएगा। और माँ बड़ी फ़ख्र से कहती है कि हाँ, हंसों का मेल तो हंसों के साथ ही होता है, हम दोनों एक दूसरे जैसे हैं, इसलिए तो यहाँ पे रिश्ता हुआ है। फिर हम देखते हैं कि हरीम बेचारी रात को बैठी होती है, पानी लेने जाती है, तो उसका भाई रो रो के अल्लाह से दुआएं कर रहा होता है कि हमारी माँ को ज़िंदगी और सेहत दे। फिर उसको पता लगता है कि माँ को तो कैंसर हो गया। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर माँ को राज़ी करने के लिए, उसकी रज़ा के लिए नासिर का रिश्ता मान जाती है। वो तो बहुत ही ओबीडियंट दिखाई है, जो हर वक्त अपनी माँ बाप को खुश करना चाहती है, उनके लिए पैसे कमाती है, काम करती है। फिर हम फ़ाइज़ को देखते हैं कि वो जो है हर वक्त हरीम के ख्यालों में डूबा रहता है और हर वक्त यही तसव्वुर करता है उसकी और हरीम की शादी हो रही है। फिर हम देखते हैं कि हमना और रेयान का वेडिंग सीन शुरू हो जाता है, जिसमें वो उसको कहती है कि आप वादा करें कि आप एक टिपिकल शौहर नहीं बनेंगे, ये हमारी ज़िंदगी है, हम इसको अपने तरीके से जिएंगे, हम खुश रहेंगे, खाएं पिएंगे और इन्जॉय करेंगे। और वो भी प्रॉमिस करता है कि मैं ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्हें खुश करने में लगा दूंगा। तो नाजरीन देखिए, उल्टा हिसाब हो गया। ये नहीं कि वो जो है बीवी भी कहती कि मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूंगी, उल्टा ये हाल है कि अब मियाँ कहते हैं कि हम हर लम्हा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करेंगे। फिर फ़ाइज़ हरीम से बात करने की कोशिश करता है, उसको कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है और उसको कोई रिस्पांस नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन नाश्ते का सीन आ जाता है, जिसमें कि फ़ाइज़ के सारे घर वाले बैठे हुए होते हैं और बहुत ही लेविश किस्म का नाश्ता कर रहे होते हैं। और माँ बहुत फ़ख्र से झूठ सच बता रही होती है कि मेरा बाप भी बहुत अमीर था, वो सोने चांदी का कारोबार करता था और हम बहुत अमीर थे। हालांकि ये सब झूठ है, वो पीछे से बहुत ज़्यादा गरीब थे और फिर 2 नंबरियाँ करके और हराम माल कमाकर इतने अमीर हो गए हैं। लेकिन फ़ाइज़ जो है वो उसको एहसास दिलाता है और कहता है कि मम्मी, आपको याद है कि हम 120 गज के घर में रहते थे और थोड़े से पैसों में गुजारा होता था। तो मम्मी को तो एकदम से अच्छू लग जाता है और उसका सांस बंद होने लगता है और वो बाद में जाके फ़ाइज़ को बहुत ज़्यादा जलील करती है और यही कहती है कि अब तुम कौन होते हो मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए। इस घर में मैं ही सबकी औकात में रखती हूँ और ये मत भूलना कि जो तुम समझते हो वो हो जाएगा, और तुम वो जो उस लड़की से शादी करना चाहते हो उसका ख्याल दिल से निकाल दो। उसकी माँ बार बार उसको बहुत ज़्यादा जलील करती है और यही एहसास दिलाती है कि अब उसको बड़े लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए और अमीर घर में शादी करनी चाहिए। तो क्या नाजरीन, अमीर जो हैं वो इंसान होते हैं और गरीब इंसान नहीं होते? अमीर अपने आप को खुदा समझते हैं और वो यही समझते हैं कि हमें रिश्ता भी उन लोगों से जोड़ना चाहिए जहाँ से हमें रुपया पैसा मिले, हमारी इज़्ज़त और मर्तबे में इजाफा हो। गरीबों की कोई इज़्ज़त नहीं होती।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمنا اور ریان جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ وہ زیورات پہن لو جو میں نے تمہیں دیے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس لیے میں نہیں پہنوں گی، تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین دیکھا نا، امیر پھر امیر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہی اس کو سبق سکھائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حریم ماں کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں نمود و نمائش نہیں کرنی چاہیے، جب انہیں پتہ ہے کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے تو آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ پھر روفی سے ناصر کی ماں بات کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی بہت لالچی ہے اور بہت خود غرض ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے، دینے دلانے والے جوڑے بہت اچھے ہونے چاہیے تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پہ بوجھ ڈالنا چاہتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ سب کچھ ہمارے شان شیان ہو، میں تمہیں اپنا پڑھا لکھا اور اتنا قابل بیٹا دے رہی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹے کو دے رہی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹے کو بیچ رہی ہے اور اس کے بدلے میں وہ مال و دولت، لڑکی اور سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو ناظرین کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیا شادیاں اس طرح سے ہوتی ہیں؟ کیا شادیاں دلوں کا میل نہیں ہوتی، صرف روپیہ پیسہ اور ان سب چیزوں کا تبادلے کا نام ہے شادی؟ ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فائز جو ہے وہ پھر جو ہے بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے اور اس کا بھائی اس کو سمجھاتا ہے کہ میں تم سے وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، لیکن مجھے ہنی مون پہ جانے دو، آ کر میں ممی سے ضرور بات کروں گا، میں ان کو ضرور سمجھاؤں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ تمہاری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو جائے گا۔ حالانکہ ریان اچھی طرح اپنی ماں کو جانتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مانے گی اور وہ جس طرح کی عورت ہے وہ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، لیکن وہ اپنے بھائی کو جھوٹی آس دلا دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھا 6 ایپیسوڈ کا ریویو، اب ہم نیکسٹ پرومو کا بھی ریویو کر دیتے ہیں، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حریم اتنا سارا سامان دے کے بہت حیران ہوتی ہے اور اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ اتنا سارا سامان کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ رسم و رواج ہے، میں نے کوئی انوکھی بات تھوڑی کی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ بھی تو رسم و رواج تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیتے تھے، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ رسم و رواج کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فائز جو ہے وہ حریم کو فون کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تم سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات فون پہ نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ جس کے لیے آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو تم فیصلہ کرو گے وہ قبول کر لیا جائے گا؟ اور وہ اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ ممی یہ غریب لوگ جو ہیں یہ مال مویشی نہیں ہے، لیکن ماں اتنی میٹیریلسٹک ہے اور اس نے اپنے آپ کو بدل لیا ہوا ہے، اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، غریب جو ہیں وہ انسان نہیں ہوتے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حریم اور ناصر کی منگنی کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے اور ناصر اس کو بتاتا ہے کہ میں تمہیں بچپن سے بہت زیادہ چاہتا تھا، تمہارے لیے ہی گھر میں آتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہاں پہ اچانک فائز آ جاتا ہے اور اس کو اپنی دل کی دنیا لٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ حریم اور ناصر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو تھا ریویو، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، پلیز لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو شیئر کر دیا کریں، اور پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو کریں گے جو کہ یقیناً جس کا خمار اب آہستہ آہستہ اور زیادہ بڑھے گا۔ چلیے ناظرین اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔